वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास चीज़ बयान फरमाई नबियों के मुताल्लिक़ कि हर नबी को अल्लाह ने बीवी और बच्चों के साथ जोड़ा, यानी नबियों को अल्लाह ने औलाद भी दी, अज़वाज भी दी। अब जो बंदा अपने घर में सुकून चाहता है कि मियाँ बीवी के बच्चों में घर की ज़िंदगी सुकून वाली बन जाए और नबियों वाले आमाल घर में शुरू हो जाए और इंसान नबियों वाले आमाल पर आ जाए, ये एक ख़ास चीज़ है कि घर का माहौल नबियों वाली तर्ज पे हो जाए, घर की ज़िंदगी अंबिया की ज़िंदगी के मुताबिक हो जाए, औलाद दीन वाली हो जाए, मियाँ बीवी का रिश्ता दीन वाला हो जाए। इस आयत को अल्लाह ने ख़ास इस चीज़ के लिए मुनासबत अता फरमाई है और इसका ख़ास एक अमल है मुजर्रब, जो मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा आखिर में। इसमें अल्लाह ने नबियों के आने के मकसद को दो जुमलों में बयान किया। अल्लाह ने फरमाया जितने रसूल हैं खुद नहीं आए, नबी खुद नहीं आ सकता, खुद बन नहीं सकता, अपनी मेहनत से मुजाहिदे से कोई नबी नहीं बन सकता। नबी बनने के लिए अल्लाह की तरफ से अता होती है। अल्लाह जिसको चाहता है नबी बना देता है, रसूल बना देता है, मबऊस करता है। वलक़द अरसलना, और यकीनन हमने भेजा, रुसुलन, बहुत से रसूलों को, मिन क़ब्लिका, मेरे पैगंबर आपसे पहले, वजअलना लहुम, हमने उनके लिए बनाए, अज़वाजन व ज़ुर्रिया, बहुत सी बीवियां, यानी वो बीवी वाले थे, और ज़ुर्रिया औलाद वाले थे, नवासे नवासियों वाले भी थे और पोते पोतियों वाले भी थे। यानी ये इश्काल भी दूर कर दिया कि मक्का का मुशरिक कहता था कि नबी बशर नहीं हो सकता, इंसान नहीं हो सकता, कि ये कैसे हो सकता है, हमारी तरह का इंसान है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं और ख़ानदान बरादरी है, तो ये कह रहे हैं हम रसूल हैं, हम नबी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जुमला कह के उनकी उस अकीदे की नफ़ी कर दी कि नबी इंसान नहीं हो सकता, फरिश्ता होना चाहिए था, जिन होना चाहिए था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मिन क़ब्लिका, आपसे पहले भी जितने रसूल आए उनको बीवियाँ मिली, उनको बच्चे मिले। आप अपने करीब कौम यहूद से पूछें, क्या मूसा कलीमुल्लाह की औलाद नहीं थी? आप पूछें बनी इसराइल के जितने भी अंबिया थे उनकी बीवियाँ औलाद नहीं थी? आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों को अल्लाह ने कुंबे और बरादरी वाला बनाया, ख़ानदान वाला बनाया। तो आपको अगर ख़ानदान बरादरी वाला होकर, औलाद वाला होकर नबूवत मिली है, तो ये तो शर्फ है कि आपने इनके अंदर रह के इंसान होकर फरिश्तों से आगे निकल गए हैं, फरिश्तों से अफजल हो गए हैं। लेकिन फरिश्तों से अफजल कैसे इंसान होता है? जब उसके आमाल नबियों वाले होते हैं। जब नबियों वाले नहीं तो वो तो बलहुम अज़ल, वो गिर गया ज़मीन पर, जानवरों से ही पस्त हो गया। तो इसलिए ये जो जुमला है वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, ये बड़ा पुरतासीर जुमला है कि अल्लाह ने बनाए हैं औलादें और अज़वाज, जोड़े जो है तमाम नबियों के। वमा कान लिरसूल, और नहीं है कोई रसूल, अन यअतिया बिआया, लेकिन वो लाया हो कोई निशानी, कोई मोजज़ा। कोई रसूल ऐसा नहीं है जो निशानी या मोजज़ा लाया हो, और वो मोजज़ा उसने लाया हो अपनी तरफ से, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर किसकी तरफ से लाया? अल्लाह की। अल्लाह ने कहा कि ये करो, और नबी ने करके दिखाया। नबी का इख्तियार नहीं होता, अल्लाह की मदद साथ होती है। अल्लाह की मदद के बगैर नबी का मोजज़ा नहीं हो सकता। और आज जो बंदे कहते हैं जी हम ये कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये बता सकते हैं, ये सब झूठ है। क्योंकि इल्ला बिइज़्निल्लाह, नबी के मोजज़े के साथ अल्लाह ने बोला कि नबी के मोजज़े में ताकत नहीं है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो आज आम बंदा कैसे दावा चैलेंज कर सकता है? तो इसलिए वो झूठ है। अपनी सोच और अकीदा इतना मजबूत रखें, सारी दुनिया के साहिर, काज़िब, जादूगर, जिन्नात इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह ना चाहे तो कोई नुकसान नहीं दे सकता। ये अकीदा मजबूत इस आयत से पता चला। अच्छा, फिर लिकुल्ली अजलिन किताब, लिकुल्ली, हर चीज अजल मुतअय्यन है किताब में। कौन सी किताब में?
کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر چیز متعین ہے، محفوظ ہے۔ آج سے 40 سال پہلے آپ یہ چیز پڑھتے تھے تو دنیا یقین نہیں کرتی تھی، 50 سال پہلے نہیں کرتی تھی، 100 سال پہلے نہیں کرتی تھی کہ لوح محفوظ کیا چیز ہے۔ لوح محفوظ جس میں اتنی بڑی تقدیر ہے اولین آخرین کی، جن و انس کی، شجر حجر کی، حشرات الارض کی، تو وہ لوح محفوظ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی نا۔ تو آج کمپیوٹر نے دکھا دیا کہ چھوٹی سی چپ میں پوری دنیا کا ڈیٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں جی سب کچھ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ کا ڈیٹا، پاکستان کے 20-25 کروڑ آبادی کا ڈیٹا نادرا کے پاس محفوظ ہے۔ کتنا بڑا دفتر ہوگا، کتنا بڑا ہال ہوگا، کتنی بڑی، کئی کلومیٹر پہ کیا وہ پھیلا ہوا کوئی رجسٹر ہے؟ نہیں، اتنی سی چپ ہے بس۔ تو انسان کے دماغ میں 26 لاکھ MB کی جو چپ اللہ نے لگا دی ہے ایک دماغ کے اندر، ایک بندے کے اندر، اور آج سائنس کہہ رہی ہے ہاں ایسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا سارا ڈیٹا کس کے پاس ہے؟ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس۔ اب وہ آدم سے لے کر قیامت تک آخری انسان، اس کا ڈیٹا موجود ہے۔ اور لکل اجل کتاب، لکل اجل کتاب۔ اب آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ گھر کی زندگی پرسکون ہو جائے، گھر کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، گھر کی زندگی سے نااتفاقیاں ختم ہو جائیں۔ یہ آیت سورہ رعد کی ہے اور آیت نمبر 38 ہے، اور اس کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار، صرف ایک بار۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہاں سے شروع کرنا ہے، اور جب آپ نے پہنچنا ہے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہاں پہنچ کے ایک ہو گئی پوری۔ اب آگے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب جو آخری جملہ ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، 41 بار آپ اس کو پڑھیں گے اور پھر آیت مکمل ہو گئی۔ ایک بار شروع سے پڑھیں اور آخری جملے کو کتنی بار پڑھیں؟ 41 بار۔ اب آپ اس کو گھر کے کھانے میں، پینے میں دم کر دیں، آپ کے گھر میں امن آ جائے گا، نبوی اعمال آ جائیں گے، دینداری آ جائے گی، نااتفاقی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، دور ہیں، آؤٹ کنٹری ہیں یا دور کہیں سفر پر ہیں، تو آپ پڑھ کے دعا کر لیں۔ عورت گھر میں دم کر کے کھلا دے، مرد ہے وہ کھلا دے، عورت دم کر لے، دعا کرے، انشاءاللہ نبوی اعمال چاہتے ہیں کہ گھر میں آ جائیں، دین والا ماحول ہو جائے، اطاعت والا ماحول ہو جائے، محبت والا ماحول ہو جائے، تو یہ پڑھ کے پھونک دیں، دعا کریں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کتاب کتنی بڑی ہے؟ اب ہم اسے کہتے ہیں کمپیوٹر ڈسک بولتے ہیں، ہم چپ بولتے ہیں۔ چپ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ بہت بڑی ہوگی، کتنی ہوگی؟ اب اللہ کی کتاب کتنی بڑی ہے؟ تو یہ حدیثیں آج سائنس کے دور میں سمجھ آتی ہیں کہ ہر چیز کا ڈیٹا کس کے پاس ہے اور اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے وہاں سے۔ اب اگلی آیت بڑی خاص ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے، اور اس میں تقدیر پر بھی ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ تقدیر کے متعلق لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔